wall? So, good evening guys. It's 7:15 p.m. here and I am going to Lolo Tomas house kasi kailangan kong ibigay yung mga gamot niya. Hindi siya, parang ewan ko, mula nung nagkasakit siya, nung Wednesday ba yun? Yes, nung Wednesday. Parang, nalilito siya sa mga gamot na kailangan niyang inumin. So, kailangan ko pumunta sa bahay niya para ibigay ko po yung gamot niya morning and afternoon. And then, kagabi nga ang lamig, tapos lakas-lakas ng hangin kagabi. Sabi nga ng husband ko, wag na daw akong pumunta kasi nga it's dangerous to go out when it's windy here. Pero I am doing a great sacrifice guys for Lolo Tomas kasi kawawa naman siya, mag-isa kasi siya eh. Ayan, medyo malamig na rin pala. And then ayun nga, this morning kanina pumunta ako kanina. So I prepared food for him kasi yung niluto ko last Tuesday kasi ilang araw na yun, tapos the same food yung kinakain niya kasi I cook enough food for him for 1 week, pero since may sakit siya, I prefer to cook another para naman hindi laging the same, para bang ganon. So this morning I cook sopa de pan, parang bread soup. Gustong gusto niya yung ganon, kaya lang hindi ko kasi na video kanina kasi si Lolo nandun, binabantayan niya ako nagluluto. Kasi sabi niya gustong gusto daw niya akong tingnan na nagluluto, ganun ba yun. And then semola, sopa de semola, yung bang yung parang grain ng rice and then parang nagiling siya, yun yung ginagawang soup with nilagay ko doon, with chicken and eggs, ginawa ko kanina. And then another yung tortilla de patata with ang tawag dito potato omelette with onion. Gustong gusto ni Lolo yun. So yun po yung ginawa ko kanina, niluto ko kanina para kay Lolo. And then before ko siya iniwan ko na po dun sa table niya yung kakainin niya. So yan guys. So hindi naman pa nakakatakot lumabas dito pag gabi kasi it's tranquil naman itong town namin. Kaya sabi nga ulit ng husband ko kanina, why I am going out again. So, sabi ko naman, kawawa si Lolo Tomas kasi baka mamaya iba yung inumin niyang gamot kasi tinago ko yung gamot niya sa other parts. Kasi kailan ba nung Thursday night, nilagay ko lang yung gamot niya. Sabi ko, this will be for the next morning. That was for Friday morning na yata. Ang ginawa niya, nagising siya ng 3 a.m. Tinawagan ba naman ako 3 a.m. in the morning? Sarap-sarap ng tulog ko kasi nga nung Wednesday night, 'di ba, nung nagkasakit siya, hindi ako nakatulog. Minomonitor ko siya, tinatawagan ko siya ganun. So nung Thursday night, tinawagan ba naman niya ako ng 3 a.m. Sabi niya, bakit di ka pa pumupunta dito? Yung gamot ko. Sabi niya ganun. Sabi ko, it's very early. Ayun pala, ininom na niya yung gamot. My God, supposedly, inumin niya yung gamot na yun. 9 a.m. 9 to 10 a.m. niya dapat inumin yung mga gamot na yun. So sabi ko, hanggang maubos niya yung antibiotic niya, and then yung mga corticoids niya, I will be sacrificing to go there morning and afternoon. Kasi morning and afternoon lang naman yung mga gamot niya na prescribe sa kanya ng emergency. And then yung other medicines na niya is
normal na kasi nakalagay na yun sa mga ano eh. Meron kasing ano guys, so sorry kasi I am crossing the street. Meron kasing lalagyan ng medicines. Yun dapat ang ano niya, inumin niya. Daily, morning, noon and afternoon. Every 8 hours, meron na siyang ano, meron na po siyang tawag dito, lalagyan ng medicine. So yun, ano ba naman, nagkwekwento ako. It's my first time kasi na maglakad na nagkwento-kwento ng ganito. Ayun nga guys, medyo kung minsan natatakot din ako na lumabas ng ganitong oras, but I am praying na sana naman I am safe. Nandun pa rin yung takot kung minsan guys. Pero matagal na rin ako dito, mga tao kilala na rin nila ako. Marami rin ano kasi kasi ako yung nag-isang Pilipina dito sa town namin. Tawagan nila sa akin dito Pilipina. Hindi naman, okay lang naman kasi I prefer they call me Filipina than Chinese kasi yung ibang nakakita sa akin, tawag nila sa akin China. So nakaka-offend din kung minsan na binibigyan tayo ng alias, di ba? But it's okay. Racial discrimination exists everywhere. So konting pasensya na lang. Mga ganon. Malapit na tayo sa bahay ni Lolo Tomas. Malapit na tayo sa ilang street na ba. Ayun guys, yung San Pascual. Ayun yung church. Ayun, kitang-kita po. San Pascual Church. Ayun. So guys, malapit na tayo sa flat ni Lolo Tomas. I have my key. Kasi nga, pag may emergency, tatawagan lang niya ako. Kasi meron yung cellphone niya, may SOS button siya. Pag clinic niya yun, number 1, ako yung matatawagan. Kasi in case may emergency siya, ako yung unang tatawagan niya guys. So just in case naman na if I know na talagang emergency yung situation niya, is 112, 112 talaga yung tinatawagan ko. Ayan, nandito na po tayo. So number 12 yung ano niya. Ayan. It's still windy guys, pero hindi nagaanong windy gaya nung kagabi. Ayan. Kung minsan hindi gumagana itong ano niya, itong ano ba to, elevator. Ano ba yan? Ayan. Parang yung right hand ko ayaw niya. Ay kung minsan press ko with my left hand. So ito na po kayo guys. Second floor po si Lolo. Grabe naman itong buhok ko. Ayan, dito na po tayo. Ayan. May 2 keys ako. Tomás? Tomás? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Sentado? Bien. ¿Que me estás esperando? Claro que te estaba esperando. ¿Tú has comido algo? No, ahora quería comer. ¿No? ¿Qué haces? Pues dilo hola. Hoy ya me has robado, ¿Te han robado? ya me has quitado. ¿Ahora dónde me pondrás? Pues nada, cualquier sitio. Hoy, Estarás sano y salvo. a ver. Ya vamos a tomar los medicamentos ya. Vamos a la cocina. ¿Hace la hora de comer? Pues sí, ¿te calentaré la comida? ¿Tienes prisa? Pues vamos a la cocina mientras preparo los medicamentos. A ver, guys. El cine de barrio, esos son los sábados, ¿no?
Te compraré frutas y ¿qué más te voy a comprar mañana? Las frutas, vendré a las 10. Te daré las pastillas, pero no comes nada aún para que cuando llego, pues te daré las pastillas junto con el desayuno, ¿no? No. El desayuno me lo daré yo. No, pero es que tú tienes que tomar las pastillas con el desayuno, como esta Pero, mañana. si me tomo esta y después me tomo la otra, ¿qué pasa? Pues da Primero, igual, da igual. Así que si, por ejemplo, te levantas a las 8 y quieres tomar esas cosas, pues tómalas. Y cuando vengo a las 10, pues te lo tomas los otros, los que te voy a dar. si yo me levanto ya a las 8:30 o a las 9 Sí, y desayuno, sí. como tengo el pastillero, es algo que me tomo todos los días, Ujú. cuando tú vengas, me tomaré la medicina. Vale, vale. Pues Así, cuando te levantas mañana, te levantarás, te la tomarás las pastillas que están en el pastillero y tómate leche y con las magdalenas y Sí. cuando vengo mañana, ya, solo el antibiótico y la cortisona. ya me tomaré lo otro. Sí, sí. Así, así Pues vale. ya está, pues ya me voy y nada, si no quieres fregar esas cosas, ya fregaré cuando vengo mañana. ¿Vale? Tranquila, Tranquila, porque me voy a Ya. tener tranquila. tranquila que te vayas, que te va todo bien. Pues bueno, me alegro mucho y duérmete bien. Y me alegro que estás ya acabando la tortilla. Y ahora me comeré eso también y ya, Hmm, ya estaré arreglado. ¿Está arreglado? Pues bueno, la Ahora, la manzana está buena, ¿no? A ver, pero está como, ¿no está dura? cómete un trozo, ¿verdad? No, no me gusta mucho. Es que si yo lo hago así, lo tengo que cortar sin piel, porque a mí la piel se me mete entre los dientes. Ah, Yo tengo los dientes muy sensibles. ahorita vienes en fruta, no todos los días. No, pero yo siempre, cuando como fruta, tiene que estar pelada. Y las frutas que no están peladas se me meten entre... A la piel. Sí, sí, sí. Yo tengo los dientes muy sensibles. Bueno, pues ya te voy a dejar, ¿vale? Ya me voy a casa. Buenas noches. Muy de la noche. Y pórtate bien. No, no está pagado, no está. Que no vas a llorar otra vez, que no me gusta que te pones así. Ya me voy. Pues ya está. Que me alegro que tú has comido casi toda la tortilla, pero esos son 2 trozos, tú puedes comer tranquilamente. Sí, Ya algunos- está. algunos como. Y el postre de manzanas te tienes que comer también. Así te vas a quedar fuerte, ¿eh? Y a lo mejor a las 12 Sí. o a las 11, aún me da un vasito ¿De leche? y un cartón Pues vale. para ir a dormir. Pues bueno, para que te quedas fuerte. Bueno, ya me voy a casa, ¿vale? Ah, Buenas noches. que no también. Muchísimas gracias. Adeu. Fins demà. Ayan guys, pauwi na tayo. Ano naman ako nagtagal ng kahit 30 minutes doon. Kasi prepare ko lang po yung food niya. Pinainit ko lang kasi niluto ko na yun kaninang tanghali. Yung nga nagka-problema siya sa sa mansanas kasi dumikit yung plato sa cover ng microwave. Hindi niya nabuksan. Kaya hindi niya nakain yung postre niya kaninang tanghali. So, going home na po ako, guys. Ayan. Ayan, samahan po ninyo ako. Nang wala akong mapakan na kain ng ebak ng aso. Kasi kung minsan yung mga dito, guys, may mga alagang aso. Ayan, cross po tayo. Yung mga may alagang aso po kasi, kung minsan, iniiwan lang nila yung mga ebak ng mga aso nila. Windy naman po siya. Windy na naman ulit.
na yung mga white hairs ko. Ayan po guys, yung ilakad po natin. Yan po yung museum, Municipal Museum. Someday papasok po tayo dyan sa loob para ipakita ko po yung nandyan. Ayan yung Polo Bernabe Museum. Ayan po, parang nakakatakot po yung ano, yung picture dun sa loob. Pasensya na po kayo at medyo ano yung mukha natin. Ayan, papasok po tayo dito. May mga videos na po ako dito sa loob. Ayan. May mga videos na po ako dito dati. Yung mga short videos ko, kinunan ko po siya dito. Open pa po kasi kahit Saturday open po yung museum. And then, tingnan po ninyo yung San Pascual Church. Ayun po siya. Wait, ayun po yung San Pascual Church. Nabidyohan ko na yan dati. Maraming parts po dito na kunan ko ng short videos. And then, ito po is ano naman to? Olive tree. Ayan. Ayan. Punong-puno po ng fruit yung olive tree. Yan po yung ginagawa nilang olive oil. Sino naman kayo tumatawag? Wait, yung isang phone ko may tumatawag. Sino kaya? Wait. See? Hola.